Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil muttaqin wa syafi'il mudnibin wa anisul gharibin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qaddaqad halati adirkni ya Rasulullah. Amma ba'd, muji syukur ajunallah ban syafa'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkong-langkong bilang hormat Habib Mahdi, Habib Salim, Habib Hasan, ben panitia takmir Dodit, ben Ustaz Syafi'i, ben Sekjen Bapak Haji Abdul Manap, ben para muslimin, muslimat, warga ahli sunnah wal jamaah. Semangken akompol pon tak bisa bitong monon. Neka munajat se 12 kali mon. 12 kah? 12 kali. Ono umur orang berarti setahun pon ramen ngak nikah luar biasa. Karena apa? Senorok karo beda bekas-bekas kebaikan, rezeki tambah, kesenangan tambah, nikah tambah dengan hati kira arum bareng nikah. Sudah nampak hasil lah pada neng alako menhasil nikah kijana mak-mak dengan ono. Pas kurus, jonde melereng seborong jona mak-mak. Belajar boi men cepat apal, belajar melolo, mentak gelem apal sekak. Leneka sudah mbian pun abri kemanfaatan seluar biasa sehingga mbian neka tak antara tak nyaman pun. Kadung sekut. Lenapa? Karena neka esen adikir ke Allah, kalak serah, kalak sede. Kompoya datang oleh barokah kia, anak datang oleh barokah, lakin datang oleh barokah, sebine oleh barokah. Barokah neka tak datang tibi dan kau tu jemput, kau tu sare. Neka mencari barokah, napa kesenangan dunia wal akhirat neka benenga adentek kau tu jemput, kau tu tabeng, bareng-bareng segaib-gaib dari Allah neka beri dengan apa? Dengan bersusah payah dan jolon jauh ke Allah pujoun kape kasak jauh kape kasak. Leneka menandakan bahwa neka setruma neka raja no. Setruma raja. Tade ngak lain-lain daerah lain ngak neka sombong sulit. Leneka sera sendi munajat kubro neka. Sendi neka napa? Gusti Al sendi neka Nabi Muhammad se norok sera mbian bi bula kapine kabut adikir ke Allah sampai neka hadis seterakhir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yadhkurunallah tidaklah seorang kaum neka adikir ke Allah illa huffat bihimul malaikatu kecuali malaikat anaung mbian kapine. Malaikat neka anaung biar kapi jutaan pun tak bisa hitung naung biar karena biar adikir ke Allah itu wa qasiyatu rahmah ben tolong rahmat Allah bejebar beda masalah neka beda masalah semua bakal selesai karena biar pun adikir berapa ratus tikeran giburu napa boleh wa nazalat alaihi musakinah toron kambian neka sakinah ketenangan neka apa beb padan bian numpak motor tenang mentak tenang kalau tak berotak arah apa are mak geger penjek robo penjek re padan bian numpak napa do mare padan numpak sepeda biar geberok ke temor robu tenang enten biasa tenang pikirna tenang keadaan neka tenang neka wa nazalat alaihimus sakinah toron sakinah ketenangan wa dakaramullahu maka Allah neka engak kembian fiman indahu napa sebeda izin bian engak ke Allah bian adikir bian engak ke Allah engak bian neka luar biasa para boleh banyak neka kaum kapi luar biasa neka barokah ben yesen beda hablum minan nasa
hablum minannas pada manusia neka beku hablum minallah zikiran karo ben boleh semakin neka napa tahun-tahun politik neka nyoblos sebenarnya keket sebenarnya kun ngak ne jerit mare bene ngobrol benggon oreng bene ngotem motor bene nokul oreng bene nyocoreng perak nyob jerit nyaman tak nyaman bareng nyobloh nekanya nyaman saya cobloh nyobloh padanya beneka bagian gangguan jet semakin boh pengajian lo pada politik mentada politik kenapa non tak perak pengajian napa pengajian men berarti beda esen tapi dengan benar seroja atau karaan seroja napa saya perjuangan akibu lebih impian memang mulai lambek 71 77 82 8 neka P3 neka anan NU saya beda lah neka sekona mulai lambuk mau ulama kapi garwa mana keneng rayum biar seket satos rayuan gom ya jual mereka ruang biar kare kastan tak ngedot edung kepikiran tuh kok mak noko loreng bener nak ye salim tak anong kok lambat zune kok kastala ada kastabon japon mangkat sepoleh semakin adua mentera ngak bik mahdi neka terus omon nanggap bi kak ruang ajak taat neka pemerintah nyorojot pemerintah biaya ibi negara sorojot menpon mare deki men ki akeket bene karo reng tak gena reng ember tak beres jak lemare pemilu padan mare pelan petenggi ki akeket pun ada de en apa tamat berlin boleh pun tak oleh bin apa takdir Allah kapan karo deti presidenan ki kapan neka deti ya no orok se deti pun masih segala norok se det tinggal no kadung kala pesape noreng ke coen anu gol tegol dudu tak keneng karo tak perjajah takdir ampun umpian gak karo orang wali kapi karo politik non tapi politik ben bola jok norok politik engki tak ya kowe negara Indonesia umpian tak ya bon presiden jok ben tak milih ruah tak milih bon dikau kan gak neka dalam ton politik men mare deki mare pun badan napa men apa hari aparlo ada kereta edung mon mare aparlo ki namo ya je pun tade nek kan pun tade kan mau ngomongan biasa pun kapan parlo apar mare mah jak keluar dari ahli sunnah wal nek kan onjak tak ada remaah tak minta motor tak minta sabe tak minta emas sembian enten minta tut neka gut pak gun nebek merebok ini itu amma garu saya anu benar pak dan kaki dari beten kola tore pon atawassul ke para wali-wali Allah mau lembian alhamdulillah napa senang dunia akhirat sampai rontorona ben abah bin Muhammad Sadiq manteran Jawa Mor morar jeke berselamat tebel iman tegajat jawaki musibah zahir batin balak belai empian anak kapi ontong dunia akhirat saya tandi soki saya rebek bisa senang saya sosa senang saya raja otang tandi otang pastro napa nikah napa sekelakuan meningkat kabungkaan hewan kapi tambah makmur bisa fati Nabi Muhammad sallallahu Al-Fatihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.